نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ تذکرہ اسلام کے سلسلے میں تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ 123 اور سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور ضرور تمہاری مدد فرمائی اللہ نے اس حالت میں کہ تم بے سر و سامان تھے۔ تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرات محترم، یہ تھا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ 17 رمضان کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک عظیم احسان فرمایا اور دنیا کو برتہ حیرت میں ڈال دیا۔ عقل پیچھے رہ گیا، سائنس پیچھے رہ گئی۔ جو نبی کا معجزہ تھا وہ تو ہر چیز سے آگے ہے کہ دنیا حیران ہے کہ 1000 کے قریب لشکر کفار اسلحہ سے لیس اور 313 مسلمان جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 6 زرہیں 8 شمشیریں تھیں، تو وہ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے آ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کی مدد فرما۔ تو مسلمان جب کافروں کے مقابلے میں سب آرا ہوئے تو پہلے حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا بھائی میرے خیمے کا کون رکھوالا ہوگا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کون اس مشکل وقت میں حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آئے گا، تو تمام کے سوچتے حضرت ابوبکر صدیق وہ بولے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو حضرت شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ اے علی المرتضیٰ یہ فرمائیں کہ آپ میں زیادہ دلیر اور شجاع کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تمام صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق وہ زیادہ دلیر اور شجاع تھے، اس لیے کہ غزوہ بدر میں ہم ابھی سوچ رہے تھے تو وہ جان حاضر کے کر دی انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق نے۔ تو جب صفیں باندھی جا رہی تھی تو حضرت اسود وہ کوئی تھوڑا سا آگے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے ان کو چھڑی سے پیچھے کیا تو وہ پیچھے ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نے اگر مجھ سے بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ تو حضرت اسود نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ سارے صحابہ ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ کیسے لیں گے؟ تو آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیا بدلہ لینا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی، میں نے آپ کو چھڑی لگانی ہے۔ آپ نے فرمایا لگا لو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت میرا قمیص نہیں تھا، تو آپ نے قمیص پہنا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا قمیص مبارک اٹھایا تو حضرت اسود نے آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی مہر نبوت کو چوم لیا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس غزوے میں شہادت نصیب فرمائے، تو میں چاہتا ہوں کہ شہادت سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے تاکہ میری شہادت کو 4 چاند لگ جائیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اعلان کیا آؤ بھی کفار کو آؤ مقابلے میں۔
मुसलमानों की तरफ से हज़रत अमीर हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैद बिन हारिस निकले, और उनकी तरफ से शैबा और वलीद और उतबा निकले। हज़रत अमीर हमज़ा ने शैबा को कत्ल कर दिया और हज़रत अली ने वलीद को कत्ल कर दिया, और हज़रत उबैद बिन हारिस वो मुकाबले में थे उतबा के। उतबा ने दाव लगाकर जंगी तो उनकी टांगों को काट दिया, तो हज़रत उबैद गिर गए। हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत अली दोनों फिर शेर की तरफ लपके उन पर, उस उतबा को कत्ल कर दिया, और हज़रत शेर खुदा ने हज़रत उबैद बिन हारिस को उठाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास ले गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, हज़रत उबैद ने, या रसूलल्लाह क्या मेरी शहादत अल्लाह को मंजूर है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उबैद, हाँ तेरी शहादत अल्लाह को मंजूर है। तो फिर वो इसलिए कहा कि अगर मैं इस जगह के अलावा भी मेरी मौत आ जाए तो मैं नबी की ज़ुबान पर शहीद का लफ्ज़ सुनना चाहता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया, हाँ तेरी शहादत अल्लाह को मंजूर है। तो फिर जब घुमसान की लड़ाई हुई तो मुआज़ और मुअव्वज़ जो नौखेज़ थे, अभी अमरत थे, जवानी की बू आ रही थी, उठती हुई जवानी बिल्कुल। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ उनके दाएं और बाएं वो नौखेज़, उन्होंने पूछा कि अब्दुर्रहमान इन सामने कुफार के लश्कर में बताओ अबू जाल कौन है? तो वो उन्होंने दाएं बाएं देखा तो उन्होंने फरमाया, बेटा तुम छोटे हो, वो जिसका सर इन तमाम लश्कर से ऊंचा है और लोहे का खौद है और गले में लोहे की ज़िरा है, वो है अबू जाल। तो उनकी इशारा करने की देर थी, वो शेर की तरह लपके और सफ़ेद चीरते हुए उन्होंने जाकर हमला कर दिया। तो नन्ही मुन्नी तलवारों से लोहे का खौद चीर दिया और वो जो ज़िरा थी लोहे की वो भी चीर दी, और वो घायल होकर गिरा। तो लोग हैरान हो गए कि ये कैसे नौजवान हैं, इनमें कैसी मोहब्बत है, कैसा वलवला है कि इस्लाम ने इनको अपनी जान पर खेलने का सबक दे दिया। तो वो घमसान की जंग लड़ते लड़ते हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि अब कुफार के कदम उखड़ गए हैं। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमैया के गुलाम रहे थे। उमैया को देखा, उमैया वो काफिर था जिसने हज़रत बिलाल के हाथों में कील ठोके और सीने पर पत्थर रखे और गर्म रेत पर लिटाया और कोड़े मरवाए। तो उस वक्त हथे चढ़ गया हज़रत बिलाल के। हज़रत बिलाल दौड़े तो उमैया ने पुकार कर एक मुसलमान को कहा जिसके साथ ज़माना जाहिलियत में उसका मुआहदा हो चुका था, अगर मुझ पर कोई मुश्किल पेश आई तूने मुझे बचाना है, तो अगर तुझे कोई मुश्किल पेश आई मैंने तुझे बचाना है। तो उमैया ने मुसलमान को ललकारा, मुझे बचाओ। तो वो मुसलमान कहने लगा कि लेट जाओ ज़मीन पर। तो उमैया काफिर ज़मीन पर लेट गया। वो मुसलमान उसके मुआहदा को सामने रखते हुए उसके ऊपर लेट गया मुसलमान। तो वो चूंकि मोटा ज़्यादा था, वो मुसलमान के दाएं और बाएं उसका जिस्म फैला हुआ था। हज़रत बिलाल ने नेज़े मार मार कर उसका पेट फाड़ दिया, फिर फना नार हो गया। वो नबी की पेश गोई, नबी की खबर, गैबी खबर के मुताबिक, इसलिए कि अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, एक दिन पहले हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को साथ लिया तो जाकर मैदान में 70 लकीरें खींची। ये हदीस है और सही हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 70 लकीरें खींचकर फरमाया, इस लकीर के अंदर कल अबू जहल मरेगा, इस लकीर के अंदर कल उतबा मरेगा, इस लकीर के अंदर शैबा मरेगा, इस लकीर के अंदर वलीद मरेगा, वगैरह वगैरह 70 काफिरों का नाम लिख दिया। तो वो जो सरदार था वो सुर
रहा था वो दौड़ा, आगे दूसरा सरदार कुफार का मिला, उसने कहा क्या हुआ सरदार, तुम घबराए हुए हो? तो वो कहने लगा कि अब मुश्किल वक्त आ गया है, जिसको हमने माना नहीं मुसलमानों का नबी और मानना भी नहीं, और जो कुछ वो फरमा देते हैं वो होकर रहता है। आज उन्होंने 70 लकीरें खींच दी, जिसमें तेरा भी नाम है, मेरा भी नाम है, 70 आदमियों के नाम हैं कि इन लकीर के अंदर ये मरेंगे। तो कल हमने मर जाना है, तो आज जो कुछ खाना पीना है खा पी लो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की इस पेश गोई के मुताबिक, इस गैबी खबर के मुताबिक, तो वो उमैया जो था वो फना फिन्नार हो गया, अबू जाल हो गया। तो उनके 70 बंदे मारे गए, 70 कैदी हो गए। उनमें हजरत अब्बास भी थे, हुजूर अलैहि सलाम के चचा। अब रात हुई, कैदियों को रस्सियों से बांधा, तो हुजूर अलैहि सलाम करवट कभी दाएं लेते हैं कभी बाएं लेते हैं। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे चच्चे को रस्सियां जो है वो ज़्यादा कस के बांधी हुई हैं, वो जिस्म के अंदर वो दाखिल हो रही हैं, तो मैं परेशान हूँ। तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अगर हुक्म हो तो हम सारी खोल दें? फरमाया नहीं, सारी खोलो नहीं, थोड़ी सी ढीली कर दो। वो ढीली कर दी गई। तो जब सुबह हुई तो आपने उनको फरमाया कि भाई इनको जुर्माना कर देते हैं, मुसलमानों के काम आएगा। तो जुर्माना किया। जिनके पास थे कुछ पैसे वो घर से मंगवा के या अपने तरफ से दे दिए, और जिनके पास कोई पैसे नहीं थे जुर्माने के, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मुसलमानों के 10-10 बच्चों को लिखना सिखाएं। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को फरमाया कि चचा ये जुर्माना तुझे भी देना पड़ेगा, वो कहने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया चाचा जब आप मक्कातुल मुकर्रमा से आने लगे थे, सोने की डली नहीं मेरी चाची को देकर आए? तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं उससे ही उसी वक्त दिल से मान गया कि सच्चा नबी है, इसलिए कि मेरे और मेरी बीवी के पास कोई तीसरा बंदा मौजूद नहीं था। ये अल्लाह के नबी हैं जिनको अल्लाह ने खबर दी और ये उन्होंने हक फरमा दिया। तो बाद में इस्लाम ज़ाहिर किया तो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को फरमाया भी तुम भी ला कर दो। उन्होंने सोने का हार पेश किया। तो मेरे नबी ने जब देखा तो आप दीदा हो गए, या रसूलल्लाह क्या हुआ? आपने फरमाया ये हार मेरी खदीजा का है, मैंने अपनी बेटी को डाला था निकाह के वक्त, तो अगर कहो तो मैं वापस कर दूं, या रसूलल्लाह आपकी मर्जी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि अब इनके जिस्मों को उस बदर कुएं में फेंक दो, इनके सर उतार दो। बदर एक आदमी का नाम था जिसने वो कुआं खुदवाया था, और फिर उस कुएं का नाम ही बदर रखा गया। उस कुएं में उनको फेंका गया। फेंकने से पहले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तशरीफ लाए, अबू जहल की टखने पर छड़ी मारी और फरमाया कि बता कि तू इस्लाम पर मरता वो अच्छा था या अब कुफ्र पर मरा ये अच्छा है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह के ये सुनते हैं? मेरे नबी ने फरमाया कि तुम इनसे ज़्यादा नहीं सुनते। तो समा मौता का मसला साबित हुआ कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया कि फौत होने के बाद भी मैयत सुनती है, सिर्फ जवाब नहीं दे सकती। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसी फतह अता फरमाई। ये सन्ने 2 हिजरी गज़वा बदर हुआ और इस्लाम का पहला ये गज़वा है। और ऐसा अजीबो गरीब ये गज़वा कि एक साहबी आई या रसूलल्लाह मेरे पास कोई तलवार नहीं है, कोई नेज़ा नहीं है, कोई भाला नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक छड़ी पड़ी थी, वो छड़ी आपने दे दी। वो छड़ी पकड़कर जिस काफिर को छड़ी मारते उसका सर उतर जाता। तो लोग हैरान है काफिर कि
ان باتوں کو دیکھا جائے تو وہ نبی سچا ہے، ضد کو دیکھا جائے تو ماننے کو وہ تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی کی اللہ نے مدد کی، تو صحابہ کرام کے حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے آئیں گے۔ تو 3000 جن کو نشان لگا کر اللہ نے بھیجا، تو اور پھر اگر یہ صبر کرے 2000 اور ہو جائیں گے، یا 5000 فرشتے۔ کس نے دیکھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ ختم ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ سفید دستاروں والے، سبحان اللہ، سفید دستاروں والے اور سفید گھوڑوں والے وہ کون تھے؟ میرے نبی نے فرمایا چاچا وہ فرشتے تھے اللہ کے، ان کی امداد کے لیے آئے۔ انہوں نے فرشتوں نے قتل نہیں کیا، صرف حوصلہ بڑھانے کے لیے مسلمانوں کے آئے۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ان میں وہ کون تھا جو اپنے گھوڑے کو ایڑی مارتا اور کہتا اقدم یا حیزوم، حیزوم، میرے نبی نے فرمایا حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام تھا، اقدم کا معنی آگے بڑھو، ایڑی مار کر اپنے گھوڑے کو جبریل کہتے اے حیزوم آگے بڑھو، کافروں کو پکڑو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آسمانوں سے مدد کی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہے اور صبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرمائے گا۔ تو الحمدللہ وہ مسلمان تقوی والے تھے، اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ایسی فتح نصیب فرمائی 17 رمضان کو کہ مسلمان اس کے فتح حاصل کرنے کے بعد وہ پھولے نہیں سمائے اور اسلام پر مضبوط ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام پر مضبوط ہونے کی توفیق فرمائے اور جذبہ جہاد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سینوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔